Kamusta guys? Good morning everyone. Good morning guys. So today nakatakaroon sa Dosi Tani. So To welcome my birth month because it's June. Yay! Thank you, Dosi Tani. So panin sa rin nindot yung dalan pa sulod makitaan nyo. Tapos nindot ilahang lugar diri gi-adopt nila ang culture sa Philippines. So na yung mga ilahang Filipino Fest. Ilahang attire kay barong. Tapos ilahang uniform kay Pilipino jud siya. Tapos na dito sa dalan na ay mga baligya nga local products. Diba? Mga kuan. So nice good ako lang swimming pool, nice sila ang Infinity area. pool. Nasa bar, daghan kayo sa Nasa Zumba. Nasa mga different activity. Nasa DJ night. Pagkagabi. So far overall, sa imong masulti, Nice experience. Nice lang ilahang lugar, ilahang room, nice lang room. Sabi sa deluxe room, like Manila, deluxe room. Cute, ano yun? So ako ilahang lugar, no? Ilahang property kay may up to 3 ka building. So, mga to. So, yeah, enjoy the rest of the video and see you in our next adventure. yeah, Bye! bye-bye. We're at Dosi Tani and look who we found. Hey. That's our friend over there.